अस्सलाम वालेकुम जी। मेल बॉक्स मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅਰੂਬਾ अरूबा अलहदा से क्यों है? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ और सर चाय पी जा रहे पहले बंदा हेलो हाय करता माशाल्लाह क्या कह रहे पूछ लेते हैं कि ये चाय है या कोई और चीज़ है। ये कहवा पी रहा हूँ बेज़रर होता है यार तैनू ही उठदे हैं झाड़ क्यों भरावा पै जांदी। आप आज खुसरे बने हुए हैं और खुसरे कम बोलते ट्रांसजेंडर हैं। कहते हैं ये जरा लैंग्वेज आप ट्रांसजेंडर बने हैं और वो कम बोलते हैं। सर पहला सवाल है जी इमरान रियाज साहब की जिहड़ी गिरफ्तारी हुई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अकेला इमरान रियाज ही नहीं, शेख रशीद भी हैं, एक खातून भी है, हाँ जी ज़ुबैर नियाजी भी मोस्ट प्रॉबेबली अब तक हो चुका होगा। तो ये बेशुमार लोग हैं जो गिरफ्तारियों का सिलसिला। चलें यार मुल्क ठीक करें, गिरफ्तारियां करके अगर मुल्क ठीक हो सकता है, मईशत ठीक हो सकती है, माशरा सुधर सकता है तो प्लीज़ गिरफ्तार करें, नो प्रॉब्लम। मैं भी यही कहा जी, मैं कि मुल्क ठीक होंदा ते मैनू भी भावें गिरफ्तार कर लो। तुम्हारी तो खैर ये ख्वाहिश होगी कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। ये हंसने वाली बात नहीं, हम भी जाले हैं कप्तान के, जब भी हथ गड़िएंगी हम हाथ आगे कर देंगे। मांगने के लिए अच्छा आज तक तुम मांगते आए हैं, जितना हमें मजबूर किया जा रहा है ना, हम अब छीनने पे आ जाएंगे। मैं बता दूं आपको, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵਿਖਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਮੱਝਾਂ ਦਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ए, अम्मी कितनी एक्टिव है। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਟਿਕਟ ਲਵੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। अच्छा वैसे आपकी पूरी टीम मौजूद है, आपकी ढोलकी किधर है? और ਮੇਰੇ आप ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕੱਢ ਮੈਂ ਹਥਿਆਤਨ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਕਟ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। अच्छा ये बास्केट इसने पहनी थी कवाली नाइट पे ਜੀ ਉਧਰ मिसिसागा। आज दूसरे दिन पहनी है। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। है ना, मुझे नहीं याद। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਡੁੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। उसकी एक वजह है, गैस करो क्या है। ਯੈਸ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। करीब करीब है, ये सारी एक्टिविटी एडिट मैं करता हूँ। कम ऑन द एडिटिंग। लेकिन सर जब आप पहली दफा कनाडा गए थे तो बब्बू को कोई मिलने आया था लाल बूट वाला, वो भी आपको याद है? दस यार मेरा ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੂਟ ਯਾਦ। लाल सुए बूट उसने पहने हुए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। रेड शूज। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ रेड ਨੂੰ शूज एक मजमून था डांस बीए में या एफए में, रेड शूज। इसे मिलने आया एक दोस्त इसका कि वहाँ तुम्हें आपका ये उन्हीं रेड बूट्स की बात हो रही है। मलक कहती, काशिफ बड़ा माकूल आदमी है और वो बब्बू राणे का पूछ रहा था। तो मैंने बालकनी में से देखा कि कौन है माकूल आदमी। मैंने मेरे लिए ये हैरत थी कि पूछ बब्बू राणे का रहा है। कौन मिलना है? उस दौर का बब्बू राणा। जी जी मैं अब तो तुम डेवलप कर गए हो ना। कान फाड़ना कान ऐसा ही है। फिर अचानक मेरी नजर उसके शूज पे पड़ी। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਲੈ ਆਈ, ਰੈੱਡ ਬੂਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। अगला सवाल है सर कि सर आप हमेशा कनाडा की बात करते हैं, हम इंग्लैंड वाले क्या सुतेले हैं? आप हमेशा कनाडा में दिलचस्पी लेते हैं और हमारी तरफ कभी नहीं, ये बाकी सीरियसली सवाल है। ये सारे ये सवाल है, कमेंट है। फिर उन्हें नवीद हो कि हम इंशाल्लाह इस समर इंग्लैंड आ रहे हैं। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। कम ऑन द इंग्लैंड। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। हाँ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड समर में। जुलाई तक मोस्ट होपफुल। जून जुलाई में आएंगे, खास करके मुझे कोई भी रेड शूज पहन के ना मिलने आए। ओह, ये तुम बाहर खड़े होकर कहना। अच्छा ये सारे टीम सारी जाएगी? पागलों क्या सारी जाएगी। इंतहाई महदूद बहुत छोटी टीम जाएगी, बहुत छोटी। ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਇਨ ਹੋ ਗਏ। बमुश्किल बब्बू का स्कोप निकलता है। तो बहुत महदूद है भाई, तुम जाओगे जरूर जाओगे। नहीं नहीं मैं कहना सारे चलिए ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ किसको लारा लगा? ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ पागल तो नहीं हो? फिर तुम ले जाओ साथ। ਨਹੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੰਕ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ले जाना उसने है जिसने सारे अरेंजमेंट्स करने। बाबा जी मेरे मेहमान हो तो मैं तो ज्यादा घर तक ले जा सकता हूँ। आ जाओ वहां पे रोज आ जाया करो। नहीं दुआ करें सब जाएं। इंशाल्लाह। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ किसमें? ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਚ। ਭੈਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੇ अगर जिसने जाना है ना वो जाएगा इंशाल्लाह। जिसका लिखा हुआ है उसने जाना ही जाना है। ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। इंग्लैंड जा रहे हैं हम। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ
इन्ना मेकअप करके 3 घंटे धुप्पे खड़े रहे। आज इसने मुझे बड़ा धोखा दिया। हाँ जी, मैं वहां पे शॉट दे रहा था, हाँ जी, मेरे साथ आके मुझे इसने कूनी मारी। मैं इतना कंफ्यूज था कि इसे पहचानने में मुझे टाइम लगा। ਕਹਿੰਦੇ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੈ सर इन्होंने दिनों कोई चंगी खबर भी है? आईएमएफ ने, हम ऐसे ही आईएमएफ को मातूब करार देते हैं, आईएमएफ भी बड़े पते की बातें करता है। उसने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैरून मुल्क असासे रखे हुए हैं ना और उसके ऊपर नाग की तरह बैठे हैं, ये नहीं उसने कहा, लेकिन असासे उन्हें शो करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा। आपका आधा कर्जा सिर्फ इसी में उतर जाएगा, वाह क्योंकि ये असासे नेसेसरली 2 नंबर होंगे। 1 नंबर असासा बाहर जाने की जरूरत क्या है? सर ਇਹਦਾ मतलब की मतलब ये कि जिस ने असासे बाहर मुंतकिल किए हैं या बाहर बनाए हैं, वो सिर्फ शो कर दे कि भाई ये मेरे असासे हैं। फिर एक नई कहानी शुरू होगी कि ये असासे बने कैसे, कहाँ से आए, क्योंकि अब मामलात बदल चुके हैं। ये वो सूरत हाल नहीं जो पहले हुआ करती थी। इम्प्यूनिटी पाकिस्तान के अंदर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में इम्प्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं। एग्जैक्टली। आपको हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी या कम से कम जवाबदेही करनी पड़ेगी। और इसमें यह भी शामिल करना चाहिए कि किन के बच्चे महंगी अमेरिकन और ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों में, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। जब पंडोरास बॉक्स खुलेगा तो उसमें से ये छोटी छोटी, ये तो परे कहाँ है भाई, हैवी वेट चीजें और निकलेंगी। इसलिए ये बेहतरीन खबर है। इस खबर के बाद थोड़ा सा गम गलत हुआ है शेख रशीद की गिरफ्तारी का। और आईएमएफ का भी जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हुकूमतें इसलिए जाती हैं कि उनका इंटरेस्ट रेट बहुत नॉमिनल होता है। सर्विस चार्जेस या इंटरेस्ट रेट 2%, 2.5%। कमर्शियल लोन अगर आप लेंगे तो 20-22% पे मिलता है आज पाकिस्तान में, आप देखें। लेकिन आप देखिए आईएमएफ ने ये चालाकी क्या की है, आपने गौर किया इस पे? उसने ये करके हमदर्दियां हासिल कर ली हैं पब्लिक की, एग्जैक्टली, इंटेलेक्चुअल्स की, मीडिया की। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? तुम उसे क्या समझते हो? कुछ भी नहीं। भैया इस वक्त होस्ट की पोजीशन में है वो। होस्ट की पोजीशन में ही नहीं, वो वैसे भी बड़ा सियाना है। मैंने आपको कल भी कहा था मैं इस शो से निकाल सकता हूँ इससे जी, इस मेल बॉक्स जो ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ जी जी। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸੋ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताब जो है ना वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। और उसका एक ऑथर जो था अमेरिकन था, लैरी कॉलिंस, और एक फ्रेंच है, फ्रेंच था, लेपेयर। लेकिन इसको ज़रूर किसी और बुक शॉप पे भी चले जाएं तो आपको ये मिल जाएगी। 75 में आई थी ये किताब। शकील साहब इसमें है ज्यादातर तो फिक्शन है ना, मतलब हिस्ट्री को आप, हाँ उसमें उसने थोड़ा सा शायद एम्बेलिश किया चीज़ों को। यही तो नसीम हिजाजी किया करते थे। नहीं, नसीम हिजाजी वाला काम नहीं किया उन्होंने, रेफरेंसेस दिए हैं, इतनी रिसर्च की उन्होंने। आई हैव रेड द बुक, yeah. आई हैव रेड द बुक और एंड आई रेड इट लॉन्ग टाइम बैक। यस। उस वक्त भी उसके अंदर अफसाना निगारी ज़्यादा लगती थी और हकायक से रूगर्दानी है। वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किताब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप उसे खालिस तारीख की किताब नहीं कह सकते। लेकिन अगर उसमें ऐसे फिक्टिशियस वाक़यात होते तो डॉक्टर सफदर महमूद जैसे लोग उसको वाकई पॉइंट आउट करते। ये नहीं है कि उन्होंने कोई बिल्कुल फ़र्जी कहानियाँ उसमें दे दी, हो सकता है किसी डिटेल में उन्होंने थोड़ा एम्बेलिश किया हो। मसलन कहूटा का एक वाक़या उसने लिखा है उसमें कि मार्च 47 में जी कहूटा पे इर्द गिर्द के लोगों ने आके हमला कर दिया, हिंदुओं और सिखों को एक हवेली में बंद करके आग लगा दी, और जो वहां से भागने की कोशिश करता था उसको जबरदस्ती वहां दोबारा धकेला जाता था। फेंक देते थे। तो किसी ने आज तक इसको डिनाई नहीं तो इसको कौन डिनाई करे, ये सच्चा वाक्य है। तो यही बात है ना। आप इसका रेफरेंस, इसका ज्यादा तगड़ा रेफरेंस डॉक्टर इश्तियाक की किताब में क्यों नहीं पढ़ते, एग्जैक्टली, जो हिस्टोरियन है और जिस पर उसने मातूब करार दिया उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को, कि उसने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कैटलिस्ट जो है वो ये वाकया था। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, बायोग्राफीज इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो चौधरी खलीको ज़मान की बहुत बड़ी अच्छी बायोग्राफी है, पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में उसका उन्वान है शाहराए पाकिस्तान, और वो मेरे ख्याल में बहुत अनअप्रिशिएटेड किताब है, निगलेक्टेड किताब है। अनसंग हीरोज में से एक हैं वो एज अ राइटर। सर तुसी कोई दसो किताब अपनी पसंदीदा। मेरी पसंदीदा भी ज़्यादातर हिस्ट्री की किताबें हैं, और मैं हमेशा असबाक तारीख़ का रेफरेंस देता हूँ। वहीदुद्दीन खान साहब की बहुत बड़ी किताब है वो, तो आपको लाजमन पढ़नी चाहिए।
ہند پاک ڈائری بھی ان کی کتاب، بڑی شاندار کتاب، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ آج کل کی پڑھ رہے ہو؟ آج کل 3 کتابیں ہیں، تھوڑی تھوڑی حسب توفیق۔ ایک میں یہ پڑھ رہا ہوں، اسباق تاریخ۔ ایک کتاب آج کل میں نے شروع کر رکھی ہے، میں ہوں جہاں گرد، سفر نامہ۔ سفر نامہ بھی ایک طرح سے ہسٹری ہے، اور ہسٹری کے پرسپیکٹو میں لکھا جانے والا یہ پاکستان کا سب سے بڑا سفر نامہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب سے دلچسپ سفر نامہ ہے، سب سے شاندار سفر نامہ ہے، لگتا ہے کہ ایکچولی دس از ہسٹری ریٹن ان دا موڈ آف اے ٹریولاگ۔ یہ ہے اس کی خوبی، اور یہ فروخ سہیل گوئندی کی کتاب ہے، اور بڑا ضخیم سفر نامہ ہے۔ لیکن مستنصر حسین تارڑ نے بھی تاریخ کا کافی تڑکا لگایا ہے اپنے سفر ناموں میں، خاص طور پہ یہ جو سینٹرل ایشین معاملہ ہے، لیکن اس حوالے سے نمبر 1 فروخ سہیل گوئندی ہے۔ تو سر اس کتاب میں ٹرکی، اچھا ٹرکی تو ہے، لیکن کیا ہسٹری سے فیوچر میں ٹائم ٹریولنگ ہے نہیں سفر نامہ میں؟ نہیں، ہسٹری تاریخ جیسی کہ ہو چکی ہے، جی جو بیت چکی ہے تاریخ، وہ واقعہ سے وہ جہاں گیا ہے اس عمارت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دم جیسے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے۔ واہ، اور یہ 1983 میں وہ گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایونٹ بائی روڈ، واو، یہ سڑکوں سڑک سفر نامہ ہے۔ کیا بات۔ واہ واہ۔ گلیوں گلی انہوں نے پھر ساری زندگی چ کوئی لکھی ہونی ہے۔ نہیں، کتابیں ان کی اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر تیسری کتاب وہ بھی اتفاق سے فروخ سہیل گوئندی کے ادارے نے چھاپی ہے، راؤ رشید IG پولیس ہوا کرتے تھے، ان کی کتاب ہے جو میں نے دیکھا۔ میں نے اس کا ریفرنس کچھ عرصہ پہلے بھی دیا تھا، میں چونکہ بہت سلو ریڈر ہوں، پہلے بھی پڑھی ہوئی کتاب، لیکن جو مزہ وہ اب دے رہی ہے وہ، اور اس میں راؤ صاحب نے بور بھی بہت کیا ہے۔ راؤ صاحب ایک اچھے دلچسپ رائٹر نہیں تھے، اور ہر سینئر بیوروکریٹ کی طرح انہوں نے خود ستائی اور خود نمائی بہت ضروری سمجھا اپنے بارے میں، غیر ضروری طور پہ ہو از انٹرسٹڈ ان یو، آپ واقعات کی بات کریں، لیکن جو نیریشن انہوں نے اس دور کی، بھٹو دور، ضیاء الحق، وہ کمال کی، ایکسلنٹ۔ ایک اور کتاب جو حال ہی میں آئی ہے وہ پروفیسر طارق رحمان کی ہے، پاکستانز وارز۔ اور پروفیسر طارق رحمان جو ہے نا، میرے خیال میں ہی از ون آف دا بیسٹ اکیڈیمکس پروڈیوسڈ بائی پاکستان۔ انہوں نے 57 کی ایج میں فارسی سیکھی ہے کتاب لکھنے کے لیے، اتنے سیریس مائنڈڈ اسکالر ہیں وہ آج کل بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جی آئی میٹ ہم، اینڈ ویری سیلف ایفیسنگ، ویری ڈاؤن ٹو ارتھ۔ سر ایک سوال ہے کہ پاکستان کو جو بیرونی امداد ملنی تھی، کیا وہ مل چکی ہے؟ اگر مل گئی تو مستحقین تک پہنچ گئی؟ اب اس میں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کہاں کہاں سے امداد کیا کیا آ رہی ہے۔ میں اگر تھوڑا بہت مانیٹر کر رہا ہوں نا، تو وہ سعودی ریلیف کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے، اور آفرین ہے کہ یہ لوگ بہت باکمال ہے، نان سٹاپ۔ جی ایسے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اور ملک ہوتا وہ اس کی امداد کرتے، کیونکہ یہ ان کے خمیر میں ہے۔ آپ دیکھیے، بلکہ میں نے آج شیئر کی ہیں تصویریں، بہت ساری تصویریں، کچھ اپنی بھی، کچھ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کی، ان میں اتفاق ایسا ہے کہ یہ ریلیف کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ تو ایڈیٹر صاحب وہ بھی لگائیے، بلکہ کلپس بھی اگر ہو سکے تو لگائیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امداد آ ضرور رہی ہے، لیکن کس کس طرف سے آ رہی ہے اس کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، سوائے سعودی امداد وہ نظر بھی آتی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو امداد کے نام پہ لمبی چوڑی رقوم اکٹھی کرتے رہے ہیں، لے کر آئے ہیں، وہ کدھر جا رہی ہیں اس کا مجھے نہیں پتا۔ پھر ایک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ جگہ جگہ سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ ہماری مارکیٹوں سے دھڑا دھڑ وہ کمبل مل رہے ہیں، وہ رضائیاں مل رہی ہیں، وہ چیزیں مل رہی ہیں جو ریلیف کے لیے آئی تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے خود آگے بیچ دی ہوں کہ ابھی اسی سرچ مارنے نے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ٹوٹا پھوٹا کھیس ہی کافی ہے، ہمیں یہ مہنگی چیزیں، فینسی چیزیں نہیں چاہیے، اس کے عوض ہمیں 2-4 کلو گیہوں دے دو، آٹا دے دو، سبزی پیسے دے دو۔ ہو سکتا ہے، تو اس لیے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، این ممکن ہے کہ وہ بیچی ہی انہوں نے ہو۔ لیکن سر اگر پوری لاٹ بھی کی، مطلب کہ وہ کو جو کوئی بعید نہیں، ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے، کوئی اور ملک ہوتا نا تو فوراً کہتے جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سر پہلے سیلاب میں یہ ہوا تھا، جو مستحقین تھے نا، سیلاب زدگان تھے، ان کو چیزیں ملی، انہوں نے یوز کی ہیں، جن کے پاس سب کچھ تھا انہوں نے جو مال اکٹھا کیا نا، انہوں نے بیچی تھی چیزیں۔ اچھا، ہاں ظاہر لائن میں لگنے والے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ متاثرین ہیں یا کیا ہیں۔ بد نصیبی ہے نا، ہمارے ملک میں سب سے زیادہ تربیت ہونے کی ضرورت ہے، اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔
ہمارا جو مورل لیول ہے نا morality کا وہ ہے بہت لو. میں ہمیشہ یہ کہتا آج یہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ morality کا لیول جب تک اوپر نہیں جائے گا آپ ترقی نہیں کر سکتے. کر بھی لی تو بیکار ہے. سر لاسٹ سوال ہے کہ آپ کا جو OMCC کوزین کیسا چل رہا ہے؟ OMCC کوزین نہیں ہے, OMCC کا مطلب ہے اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین. اوئے ہوئے ਉਹਦੇ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. آپ خالی OMCC کہہ دیجئے. اور اگے تو بالکل کزین نال گل کرنی اور بہترین ہے وہ الحمدللہ. اتنے کوئی نئی آئٹم پکی ہوئے؟ وہ نئی بہت ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کر لی ہیں, لیکن جو چیزیں سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں وہ وہی ہیں جو ہم دے کر آئے تھے, جو لے کر گئے تھے یہاں سے. انوار علی چنواری, پھر اس کے ساتھ چنے, لاہوری چنے بڑے باکمال, پھر چکن اینڈ مٹن کڑاہی, واہ, سیخ کباب واہ اینڈ شاورما ان کا پہلے ہی تھا, بڑا شاندار تھا. وہ عربز کا ہے, وہ بڑے شاندار ہیں وہ جو عربی لڑکے ہیں نا 2-3, ابراہیم خاص طور فلسطینی عربی ہوتے ہیں, وہ عرب ورلڈ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے رومان بھائی سے تنگ ہیں ادھر سارے کسٹمر. میں 2-4 گلاں کی تھیں, میں لگ رہا میں دعاواں دے رہا سی. وہ لگتا یہی ہے, بہت دھیما انداز ہے ان کا. ابھی تم کسی مصری کے ساتھ عربی بولو سمجھو گے کہ وہ موسیقی اور شاعری سنا رہا ہے تمہیں. ہاں جی, رومان سے کیوں ناراض ہیں؟ کئی کسٹمر ناراض ہیں, وہ باقی پیسے دینے ہوتے ہیں نا یہاں سے رکھ دیتا ہے. کتنی آگے کاؤنٹر بالکل دراز کے پاس جا کے پیسے پکڑنے پڑتے ہیں کسٹمر کو. تھوڑی سی بازو بائن نکالیں ان کو. وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوتا ہے, اس کا یہ کام کیسے ہوگا؟ ایسے ہی کام کا. نہیں, مجھے ایک گاہک نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ یہ باقی دے دو, تو ایسے گیا ہے. یہ ہاتھ آگے ہے کہ یہ پکڑنے پیسے, ان کو ایسے کہہ رہے تو ایسے پکڑا دے. رومان بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو کھولیں پلیز. اب کینیڈا جا چکے ہیں, اتنے برفاں دیا ویڈیو سانو بھیج رہے ہو, ببو بھائی دیکھے کتنا مائنس ہوا ہے, دیکھے برفا. تو اچھا مجھے نہیں بھیجتا وہ اس طرح کی چیزیں, تھوڑے کو ڈردا ہے, اس لیے تمہیں بھیج رہا ہے کہ ٹھنڈ تمہیں لگتی ہے. ٹیز کردا ہے. ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾੜੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਬੱਬੂ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਪਵਾਇਆ ਹੈ. خواتین و حضرات, یہ تھا آج کا میل باکس, اور ہیپی واچنگ. بلوپرز کی طرف تو چلے. بلوپر سٹارٹ ہو چکے ہیں. ਅੱਛਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ یہ جا ہمسایا اتنا آوازار کرتا, لوگ مکان ویچ کے نکل جاتے. سر بموہر وہ گل سربمور تے پہنچے تے چپ ہو گئے. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਮੈਂ. مہر ہوتی ہے نا, مہر. میں کہا کہ ਅਸੀਂ ਇਹ سوچਿਆ ہی ہے. یار منہ ادھر رکھو, تھوڑا سا ادھر رکھو. تمہاری یہ جو ہے نا لشکارا میری آنکھوں میں پڑ رہا ہے, میں نے بڑی دفعہ نیچے بیلٹ کا یہ بیلٹ کا. ہاں یہ ਅਸੀਂ ਹਲੇ سوچਿਆ ہی ہے. مہر ہوتی ہے نا, مہر لگانا. مہر نہیں ہوتی, مہر کا نام سربا مہر, سرپا مہر. پانی با.